Y hoy en esta tarde quiero hablarle del tema, So today I'd like to share with you the title, una ofrenda excelente. An Excellent Diga Offering. conmigo, una ofrenda excelente. Come on, say with me, an excellent offering. Y déjeme aclarar algo. So let me go ahead and just clarify one thing. Cuando nosotros escuchamos la palabra ofrenda, When we go ahead and listen to the word offering, y quiero hacer el examen aquí. so I want to go ahead and just do a quick quiz. Cuando nosotros escuchamos la palabra ofrenda, When we listen to the word offering, ¿qué se le viene a su mente a usted? so then what comes to your mind at that time? Cuando usted escucha la palabra ofrenda, When you listen to the word offering, ¿qué piensa usted en ese so momento? what do you think about in that moment? La mayoría de nosotros, So the majority of incluyendo yo us, también, pensamos en including- dinero. we include myself, I think about money. Y la ofrenda And the offering, no solamente tiene que ver con dinero. it doesn't just have to do with Por money. ejemplo, nosotros ofrendamos tiempo. For example, we give offering of time. Nosotros ofrendamos fuerzas. We offer our strength. Nosotros ofrendamos, ¿cómo se llama? Talentos. We go ahead and give offering of talents. Nosotros, todo lo que hacemos es una ofrenda. So everything that we do, it's an offering. Pero como estamos como programados, cuando dice, vamos a recoger la ofrenda, la gente But be- dice, la bolsa. But because La we're so bolsa. programmed, when they're going to say, let's pick up the offering, we search for our pocketbooks. Pensamos en dinero. We go ahead and think Y about la ofrenda no solamente tiene que ser dinero, sino que la ofrenda también son otras cosas. So then the offering is not just money, but other things that go along with that. Y hoy vamos a hablar So today we're going to be able to speak of acerca de dar una ofrenda excelente. So today we're going to talk about giving an excellent Y offering. vamos a ver una historia So we're going to go ahead and see a story. que por la mayoría de nosotros es conocida. So this is a story that is known to most of us. Y yo le quiero pedir de que si tiene su Biblia ahí a la mano, de que la abra en el libro de Génesis capítulo 4. So if you have your Bible, I'm going to ask that you please open it to the book of Genesis chapter 4. Hoy vamos a hablar de la historia de Caín y Abel. And today we're going to go ahead and speak of the story of Cain and Abel. Porque estos dos personajes Because these two characters, cada uno de ellos llevó una ofrenda because delante de Dios. each one of them took an offering before the Lord. Y en el capítulo 4 del libro de Génesis, And then on chapter 4 of the book of Genesis, comenzando desde el versículo 1, and we start from verse 1, pero vamos a leer en el versículo 3. let's go ahead and read in verse 3. Ahí la Biblia dice de la manera siguiente. And then the Bible says, Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Paremos ahí. and then it says, and then Abel he brought an offering of firstlings, a flock of the fat of their, and then the Lord had respect for Abel and his offering. But Cain went ahead and offering was not respectful. And Cain was filled with wrath, and countenance had fell upon him. And the Lord said to Cain, why are you wroth, and why is the countenance fallen upon you? La ofrenda excelente. The offering that is excellent. Y hoy estamos hablando de la historia de Caín y Abel. So today we're talking about the story of Cain and Abel.
Es una historia interesante. It is a story that is quite interesting. También esta historia es una historia muy triste, But also the story is very, very sad. donde un hermano When we have a brother, lleno de celos y de coraje and when he was full of jealousy and of wrath and anger, mató a su propio hermano. he went again and killed his own brother. Hoy en esta tarde me propongo So today, my opposite, or what I would like to achieve, lo siguiente, I'd like to do this. o mi propuesta es la siguiente, So my proposal today is this: que veamos a Abel to be able to see Abel y a su ofrenda in his offering como una ofrenda excelente a Dios. as an offering that was excellent to God. Y eso es lo que hizo Abel. And that's exactly what Abel did. Ofreció una ofrenda excelente al Señor. He went ahead and offered an offering that was excellent. Pero ¿por qué razón esta ofrenda que presenta Abel So why is it that this offering that Abel presents, es una ofrenda excelente? so then why is this offering considered an excellent offering? ¿Qué hizo que esta ofrenda fuera esa ofrenda que Dios aceptara? So what is it that made this offering acceptable to God? En la carta a los Hebreos So in the letter that we wrote to the Hebrews, lo dice de la manera más clara por qué razón Dios aceptó la ofrenda de Abel. it says clearly why God accepted the offering of Abel. Abel So Abel fue una persona de fe según lo que dice la carta a los Hebreos. was a man of faith according to the letter of the Hebrews. O sea que el ingrediente principal para que la ofrenda sea excelente So in other words, the key ingredient so that your offering will be excellent, debe de tener el que ofrece la ofrenda, that the one who's offering the offering, según lo que dice la carta a los Hebreos, debe de tener fe. so according to what the Hebrew says, that person must have faith. Él es el primero, He is the first. es decir, Abel So Abel, es el primero que aparece en esa lista de personajes he is the first one that appears on the list of characters de esos grandes hombres de fe. of those great men of faith. Él es el primero que encabeza esa lista. He is the first one that is named in that list. Y nos dice ahí en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos And then the scripture reads in chapter 11 y el capítulo 4, in verse 4. por la fe. Because of faith, Diga conmigo, por la fe. come on, say it with me, because of Ahí faith. está la clave, por la fe. So that is the key. Because of his faith, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. so Abel was able to offer a better offering. ¿Cuál fue la diferencia? So what was the difference? La fe. The faith. La fe de Abel. The faith of Abel. Los dos trajeron ofrendas, So then the both went ahead and brought offering, pero Abel but Abel, la trajo con fe. he went ahead and brought it with faith. Y todo lo que nosotros hacemos, And everything that we do, cualquier actividad que nosotros hagamos, any type of activity that we might do, la tenemos que hacer ¿cómo? we need to do it Con fe. with faith. Cuando nosotros damos nuestras ofrendas monetarias, lo tenemos que hacer con fe. When we give our financial offering, we shall do it with faith. Cuando nosotros cantamos, lo tenemos que hacer cantando, creyendo de que Dios existe. When we're singing, we need to sing like we're believing what we're singing. Cuando nosotros tocamos los instrumentos, debemos de hacerlo creyendo de que Dios recibe esa música que hacemos con los instrumentos. When we play our instruments, we need to believe that God shall receive what we are playing. Cuando nosotros danzamos, debemos de hacerlo creyendo de que Dios se agrada de nuestra danza. When we dance, we need to be able to Todo. believe that God is pleased with our dance. Todo lo que hacemos debemos de hacerlo con fe. Ese es el ingrediente que llevaba la ofrenda de Abel, fe. Everything that we do must have the key ingredient, which is faith, and Dice, that's exactly what Abel's Por offering had. fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era
justo. Because of faith, Abel's offering was more respected, and because of that, he was pleasing to God. Aquí vemos tres cosas en la vida de Abel. So here we see three things in the life of Abel. Número uno, So number one, Abel Abel, entregó a Dios he was able to give to God. una ofrenda He gave to him an offering, excelente. an excellent Es decir, offering. la hizo o lo hizo con fe. It is to say that he did this with faith. Número dos, Number two, Abel entregó Abel was able to give. su manera de vivir He was able to give his way that he lived como una ofrenda a Dios. as an offering to God. Eso significa todo lo que nosotros hacemos That means that everything that we do, lo tenemos que hacer como para Dios. we need to do it like for God. Esa era la vida de Abel. This was the way of life of Abel. Su vida His life, la vivió de esa manera, he lived it that way, como una ofrenda para Dios. like an offering to God. Número tres, Number three, Abel Abel, se entregó he was able to give himself. o entregó su vida In other words, he gave his own life en ofrenda a Dios. as an offering to God. Él mismo era la ofrenda. He was his own offering. Él mismo se convirtió en esa ofrenda a Dios. He became the offering to God. Considerando esto, So as we consider all this, vamos al primer punto. so let's go ahead and go to the first point. Abel Abel, entregó a Dios he gave to God, lo mejor, he gave him the best. lo que tenía. Lo mejor de lo que tenía entregó a Dios. He gave the best of what he had to God. Y nos hemos preguntado, quizás usted se ha preguntado, yo me he hecho esa pregunta. So maybe you have asked yourself, I have asked myself before. Porque nos llama la atención cuando leemos esta historia en el libro de Génesis. Because it catches our attention when we read this story in the book of Genesis. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue aceptada delante de Dios? So why was the offering of Abel accepted to God? ¿Por qué la ofrenda de este hombre Dios la aceptó? So ¿Por why qué? did God accept the offering of this man? ¿Y por qué la ofrenda de Caín fue rechazada? And why was the offering of Cain rejected? Yo me he hecho esa pregunta, ¿qué fue lo que pasó? So I've asked myself, what happened? ¿Por qué Dios rechazó a Caín So why did God reject Cain? y rechazó su ofrenda? And he rejected his offering too. ¿Por qué razón Dios aceptó a Abel So then why did God accept Abel y aceptó su ofrenda and accepted his offering? y se agradó de esa ofrenda? And he was pleased with that offering. Y es el rechazo que sufre o que tiene Caín And the rejection that Cain experiments, llevó a Caín it took Cain a matar a su hermano Abel. to be able to kill his brother Abel Porque fue rechazado because he was rejected y su ofrenda también fue rechazada. and his offering was also rejected. Y con respecto a esto han surgido algunas posiciones, And according to this, a couple positions that have arisen. algunas teorías Some of the theories that come about en cuanto a la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. according to the offering of Cain and the offering of Abel. ¿Y por qué una fue aceptada y por qué la otra fue rechazada? Why was one accepted and the other one was rejected? Le contaré de tres teorías. So I'm going to go ahead and share with you three different theories. Posiblemente usted las haya escuchado. It is possible that you have listened to this before. Algunos piensan que Dios rechazó la ofrenda de Caín Some believe that God rejected the offering of Cain porque Caín simplemente no ofreció lo que era correcto. because Cain just did not present or give what was correct. Es decir, Caín It is to say that Cain, trajo del fruto de la tierra he brought from the fruit of the land, y Abel and Abel, trajo un animal. he went ahead and brought an animal. Algunos han pensado de que esta es la razón. Some have thought that this is the reasoning. Otros han dicho Some others have said que la ofrenda que Dios acepta that the offering that God accepts, tiene que ver con animales it has to do everything about animals y no con
con frutos. and not with fruits of the land. Esa es otra opinión. That's another opinion. Además, Furthermore, hay otros there's others que han propuesto that have went ahead and proposed que la ofrenda de Abel that the offering of Abel, tenía o llevaba sangre it possibly had blood, y la ofrenda de Caín no llevaba sangre. and the offering that Cain brought did not have any blood. Estos son las tres teorías que a veces uno escucha y... So these are the Baten. three theories that we sometimes listen to. Pero la verdad es esta. But the truth is this. La Biblia The Bible nos da una respuesta. The Bible does not give us an answer. Es decir, no nos da una respuesta a estos tres pronunciamientos que yo les he mencionado, So it doesn't give us an answer to the three different proportions or proposals that I have set for you before. pero sí la Biblia But yes, the Bible does. nos da una pista, It gives us some type of key. nos da una pequeña luz. It gives us some little small bright light. En Génesis In Genesis o en el libro o en la carta a los hebreos. or in the book of the Hebrews. ¿Por qué o qué fue lo que Dios Because what was it that God vio en las dos ofrendas? saw in both of the offerings? La Biblia nos da una pista de esto. So the Bible gives us some type of key of why this was. Y ahí está en Hebreos. And it's written right there in the book of Hebrews. Ahora les hago la pregunta. So now I ask you the question. ¿Por qué So then why? Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín? So why did God accept the offering of Abel and rejected the offering of Cain? Porque por fe Abel Because by faith Abel, ofreció a Dios he was able to offer to God mayor sacrificio que Caín. a bigger and major sacrifice to God. Es decir, hubo una condición en el sacrificio de Abel So there was a condition in the sacrifice that came from Abel para que Dios lo aceptara. so that God would be able to accept his offering. Y eso me lleva al punto que yo les quiero decir o les quiero hablar hoy, So that takes me to the point that I want to share with you today. la excelencia de la ofrenda. The excellence of the offering. Porque aquí hubo una excelencia en el sacrificio que entregó Abel Because here there was an excellence to the type of offering that Abel gave. que no había en el sacrificio que entregó Caín. That it was not the same in the one that Cain brought. Abel dio con fe, So Abel gave by faith Caín dio sin fe, and Cain gave without faith. sin agradecimiento. Without gratitude. Cuando no se tiene fe, So when you do not have faith, no hay agradecimiento. there is no gratitude. Por eso que cuando nosotros hacemos algo, And that is why when we do something, tenemos que hacerlo en agradecimiento a Dios. we need to be able to do it in gratitude to God. No solamente porque nos dicen que tenemos que hacerlo. Not just because we are told that we have to do it. Cuando a nosotros nos dicen que tenemos que hacerlo porque lo tenemos que hacer, So whenever we're told that we have to do it because we have to do it, esa ofrenda no es bien vista. then that offering is not given a good look at. Cuando nosotros hacemos las cosas, como decimos por ahí, a regañadientes, Whenever we do things and we are scolding or just talking about we do it, esa ofrenda that offering, se quedó nada más ahí, como la ofrenda de Caín. it stayed right there just like Cain's offering. Es decir, no hay resultado a nuestra vida In other words, there is no result for your life porque lo hacemos sin agradecimiento. because we do Por it eso, without any type of gratitude. Cuando hagamos algo, So whenever we do anything, ya sea que usted, acuérdese que ofrenda no solamente tiene que ver con dinero. remember that offering is not just about money. Ofrenda es todo lo que nosotros damos. Offering is everything that we give. Nosotros ofrendamos nuestra vida, We offer our own life.
Nosotros damos tiempo de la vida, We give our own time of our personal life. damos fuerzas. We give our strength. Cuando nosotros hagamos algo, decía, y quiero referirme cuando nosotros toquemos un instrumento, So I want to make a reference to whenever we give something, such as playing an instrument. en primer lugar tenemos que hacerlo con fe, First of all, we need to do it with faith. en agradecimiento, We need to do it with gratitude, no para ser vistos, not to be seen, no para decir yo toco mejor que el otro, no, not no, to be saying I play no. better than the other person. Tenemos que hacerlo con agradecimiento, We need to do it with gratitude, con una buena actitud. with a good attitude. Dios God, es un Dios de excelencia. He is a God of excellence. Y si Él es un Dios de excelencia, And if He is a God of excellence, lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo con excelencia. and if whatever we do, we must do ¿Qué it quiere with decir? excellence. Es decir, hacerlo con excelencia, So what does it mean to do something with excellence? hacerlo bien, To do it good. hacerlo con detalles. To do it with strong details. Que si usted está haciendo algo para otra persona, esa persona se quede como diciendo, wow. That if you're doing something for someone else, that the person will say, wow, amazing. Si le da un abrazo a alguien, que se lo dé, pero que sienta ese abrazo que es bien recibido, no un abrazo así como... So when you give a hug, you need to give a hug that is well received. Not just, okay, there we go. Porque hay unos que dan un abrazo que uno dice, wow, mejor no me hubiera abrazado. Because some of you will give some hugs that sometimes we say, please don't hug us. O si le da la mano, que le dé la mano así, pues alegre, mire. So when ¿cómo you está? stretch out the hand and greet somebody, stretch it Pero no la mano así, strong. ay, ¿cómo le va? And some people say, okay, you know what, bye. Cuando cantamos, When we sing, cantemos con la expresión. Usted sing with expressions, with faces. levante sus manos. Y Raise your diga, hands. cantábamos hace poquito ese canto, ¿cómo se llamaba? Libre, me decía. We were Hay singing the song, we are libertad free. en la casa de Dios. We said there's Levante freedom. las manos y hay The house, come on, libertad. raise your hands and say we are free. Señal de libertad es esta, libertad, pero usted hay las manos en la bolsa. And sing Hay the freedom, this is it. libertad en la casa de Dios. But some of you were singing with your hands in your pocket. There's no freedom there. O agarrado ahí de la silla. Hay you're- libertad. No me voy a caer ni aquí. or you're Hay holding- libertad en Or la you're holding to the chair and singing. That is not freedom. Hay que tener esa expresión. You need to have that expression. Porque Dios entonces está agradando de nuestro canto. Dice, wow, qué ofrenda me está entregando hoy. Because then God is like, wow, what an incredible offering I am receiving right now. Hacerlo con excelencia porque nuestro Dios es un Dios de excelencia. Do it with excellence because God is a God of excellence. Todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Diga conmigo, bueno. Everything that God does, He does it good. Diga así, mire, Dios me ha hecho a mí bueno. Come on, say, Diga usted, God has made me diga así, good. Dios me ha hecho bueno. Come on, say, God has made me good. El problema es que nosotros nos hemos arruinado nosotros mismos. The problem is that we have messed up our own personal lives. Pero Dios nos hizo a nosotros buenos. But God made us good. Dios no nos hizo malos. He did not make us evil. Lo que la Biblia dice que todo lo que hizo Dios era bueno en gran manera. The Bible says that everything that Alguien lo God arruinó. created was good. Alguien lo arruinó. Somebody messed it up. Muchas veces nosotros lo arruinamos. Many times we mess it up. Todo lo que Él hace lo hace bueno y lo hace perfecto. So everything that God does, He does it perfect and good. Y todo lo que Dios nos da, lo da perfecto. And everything that God gives to us, He gives it to us perfect. Lo que Dios nos da, What God gives to us, lo da perfecto. He gives it perfect. Repito, nosotros lo arruinamos. Come on, I'm telling you again, you and I mess it up. Pero Dios nos da lo que Él considera que es bueno para nosotros. But He gives to us what He considers is good for us. A Dios So God
Le gusta lo mejor. He likes the best. A Dios God, le gusta lo primero. he likes the first things. La historia dice que Abel trajo de lo primero, del primogénito. The Bible says that Abel brought whatever was first, the firstborn he brought A Dios to God. no le gustan las sobras. He doesn't like the leftovers. El sacrificio de Abel, So the sacrifice that Abel, es decir, la ofrenda de Abel, so the offering that Abel gave, fue una ofrenda excelente. it was an offering that was excellent. El problema es este, So the problem was this, que nosotros confundimos that we tend to confuse la excelencia the excellence con la competencia. with the competition. Ahí está el problema. So that is where the problem lies in. Eso se convierte en un problema. So then that becomes a problem. Pensamos que ser excelentes We think that for other than us to be excellent es ser mejor que los demás. is that we need to be best than others. Esa no es excelencia. That is not excellence. El problema es que nosotros comenzamos a pensar And the problem is that we start to think y comenzamos a compararnos con otros. and we start to compare ourselves with others. Los predicadores se comparan con otros y The yo soy mejor. The preachers compare with each other and say, no, I'm a better preacher. Los cantantes se comparan con otros. And the singers will compare each other. Los hermanos en la iglesia se comparan con The otros. brothers in the church will compare with each other. ¿Acaso usted no ha escuchado esa frase que dice, no, yo para ser como fulanito de tal, mejor no? So haven't you heard that? For me to be like that person, no way. Usted y yo no tenemos que ser como fulanito de tal. You don't need to be like so and so. Deja que fulanito de tal sea como sea, que Dios lo va a arreglar un día. Leave him alone, that God's going to take care of that person one El day. problema es que nosotros hemos aprendido a compararnos, The problem is that we have started to compare to each other. pensando que al nosotros ser mejor que la otra persona, somos o estamos dando la excelencia. That when we tend to believe that we are going to be better than the other person, we pretend that is excellence. Por lo tanto, So therefore, no debemos de dar lo mejor we should not give the best por competencia, because we are competing. porque pensamos que ser excelentes Because we tend to believe that to be excellent es ser mejor que otros. is to be better than others. Y eso no es la excelencia. And that is not excellence. A eso se le llama competencia. That is called competition. La excelencia The excellence es dar siempre is to always give lo mejor de nosotros. the best Esa es of excelencia. you. Siempre dar lo mejor de nosotros sin competir. To always give the best of you without any competition. Por ejemplo, nosotros podemos ser cantantes o poder cantar. So for example, we can be singers, we can sing. Y aunque no podamos cantar, And maybe we don't know how to, sing a tune. pero debemos de hacer el esfuerzo por dar lo mejor. But we should give the effort to try to do the best. Si somos de las personas que recibimos a los hermanos que están entrando allá al edificio, So if we're the part of the team that receives the people as they're coming into the sanctuary, to the building, tenemos que hacer lo mejor de nosotros. we need to do the best of us in that moment. Porque quizás a alguno nos va a costar así como estar ahí, Because some of us, it's going to be hard to party, sonriéndole a la gente, being ser able to smile bienvenido. to people. And Y say peor si hello. viene alguien que a usted dice, este no le caigo bien. Especially if you know that that person's coming in and that person doesn't like you. That's hard. Y usted de repente se hace como así el mareado, dice, So all of a sudden you pretend like, oh, you didn't see and do something else and forget it. que pase, que pase. Let the person go by because that person doesn't like me. No, No. es de tratar, dice, no le caigo bien o no me cae bien, pero a la mano y le voy a hablar. That person doesn't like me, I don't like her or him, but I'm going to try. Eso es
hacer las cosas con excelencia, esforzándonos. That is to do things with excellence. Put the extra effort. Porque eso es la excelencia, dar siempre lo mejor de nosotros. That is excellence, to give the best of you at all times. Y esto incluye en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, And this includes every part of our area in our lives, our jobs, en el servicio, our service, en todo lo que hacemos. in everything that we do. Ahora, una pregunta. So then now I have a question. ¿Es la excelencia Is excellence, nuestra motivación is that our true motivation cuando le damos a Dios? when we give to God? Estamos aquí, otra pregunta, So I'm going to go ahead and have another question. Are we here porque queremos darle lo mejor a Dios. because we want to give God the best? Venimos los domingos para ofrecerle nuestra mejor ofrenda de palmas, la mejor ofrenda de nuestros cantos a Dios. Do we come on Sundays to give God the best offering, the best singing, the best clapping? Para darle el mejor tiempo a Dios. To give God the best time ever? Caín Cain. no estaba dando su ofrenda con excelencia, He was not giving his offering with excellence porque Caín because Cain, buscaba competir. he was searching because he wanted to compete. Él buscaba la competencia. He was searching for the moment of competition. Por eso cuando Caín And that is why when Cain, se ve a sí mismo he looks at himself, que no fue aceptado por Dios, that he was not accepted by God. Caín no soportó. So Cain couldn't stand that. No soportó que hubiera alguien que había competido con él. He could not take it that someone else had competed with him. Esa fue la actitud de Caín. That was the attitude of Cain. No aceptó que alguien dio mejor ofrenda. He could not accept that someone else gave a better offering. Y Caín no aguantó And Cain was not able to handle that. que otro estuviera por encima de él. For someone else to be above him. Caín no permitió que nadie le ganara. Cain did not allow anybody to win. Es que yo tengo que ser el mejor. Hay gente que se frustra. ¿Ves? You know, Por eso. I need to be the best, the best. Some people get really frustrated with that. Hay gente que se frustra cuando no alcanza sus metas y otros las alcanzaron y dicen, no, es que ¿por qué? And some people get frustrated when they don't reach their goal and someone else is like, why did they and not me? ¿Por qué esa persona le dieron esa posición y a mí no? Why did they give that position to the person and not to me? Caín simplemente no aceptaba que nadie le ganara. So Cain couldn't simply accept anybody to win. Porque Caín Because Cain demuestra la actitud de alguien shows the attitude of someone que nunca maduró. that never matured. Fue un niño en su casa, mimado. He was a child that was always pampered, always a child in his home. Por eso que cuando Caín es rechazado, So that is why when Cain is rejected, se siente tan mal he feels so horrible, que va en contra de su hermano. so he goes against his brother. Lo engaña He deceives him y lo mata. and he kills him. Escuche esto. Listen, please. El orgullo The pride, nos hace creer it makes us believe que nadie debe de estar por encima de nosotros. that nobody should be above anyone else. El orgullo nos hace creer eso. The pride makes us believe that. Pero la envidia But the envy, nos hace pensar it makes us think que
que somos merecedores de lo que otros tienen. That we are worthy of what everyone else has. Ah, no es que yo quiero cantar como lo hace ella. No, I want to sing just like she sings. Es que yo quiero predicar como él lo hace. No, I want to preach just like that person preaches. Ah, no es que yo quiero tocar ese instrumento como él lo hace. No, I want to play the instrument just like he or she does it. La envidia nos hace pensar que nosotros merecemos lo que aquel tiene. So Mío, envy makes us believe that we really deserve what that person has. nos hace creer que merecemos lo que esa persona tiene. It makes us believe that we need to deserve what that person has. El egoísmo So then when we're egoistic, nos hace pensar it makes us think que todo el reconocimiento that all of the recognition, all the rewards debe de ser para nosotros. should be only for us. Y cuando no nos reconocen algo, And when they don't recognize something good that we did, cuando no le dijeron gracias por lo que hizo, when somebody did say, thank you for what you did. ¿qué hacen algunos seres humanos? So what do some human beings decide to do? Se llenan de, They feel themselves. se inventan cosas. Y es que, They invent things. cuidado, Careful. tu ofrenda puede estar siendo rechazada. Your offering could be rejected. Y puede traer resultados negativos. And it could bring negative results for yourself. Así que hoy en esta tarde te quiero hacer esa pregunta nuevamente. So today, again, I want to ask that question to you. ¿Cómo está nuestra motivación? So how is your motivation today? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? What motivates you to do what you do here? ¿Cómo está esa motivación en nuestro corazón? So how is that motivation in your heart? ¿Estamos aquí para darle lo mejor al Señor? Are you here to give the best for the Lord? ¿O estamos aquí para ser reconocidos? Or are you here because you want to be recognized? ¿Por qué estamos aquí? So why are you here? ¿Qué nos motiva cuando servimos al Señor? So what motivates you when you serve the Lord? ¿Qué nos motiva cuando predicamos? So what motivates you when you preach? ¿Qué nos motiva cuando tocamos instrumentos? So what motivates you when you play an instrument? ¿Qué nos motiva cuando danzamos? So what motivates you when you dance? ¿Qué nos motiva cuando servimos What motivates you when you serve? en las diferentes áreas? ¿Qué es esa motivación? In the different areas here at church, what is that motivation? Porque eso determinará el valor de tu ofrenda. Because that's going to determine the value of your offering. Si las motivaciones son motivaciones incorrectas, tu ofrenda será rechazada por Dios. Because if your offering has wrong motivations, then your offering was going to be rejected by the Lord. Abel dio al Señor So Abel gave to the Lord una ofrenda excelente. an offering that was excellent. La ofrenda de Abel So the offering that Abel gave no solamente incluía lo que él podía hacer con sus manos. it just not included what he could possibly do with his hands. O sea que cuando nosotros le damos ofrendas a Dios, So whenever we go ahead and give offerings to God, no solamente es la música, it's not just the music, no solamente es el canto, it's not just your singing, no solamente es la danza, it's not just your dancing, no solamente es el servicio, it's not just your service, no solamente es el dinero. it is not just your money. En la ofrenda de Abel And the offering that Abel gave, incluía it included su vida. his life. Es decir, It is to say, él he era la ofrenda. was the offering.
Convirtámonos nosotros en la ofrenda de Dios. Let's go ahead and No become en lo que that tenemos. offering. Not what we have, No en nuestros recursos, not our resources, no en nuestros talentos, not our talents, no en nuestro tiempo. not our tithes. Seamos nosotros la ofrenda para Dios. Let us be the offering ¿Qué to tipo? God. Ahora, ¿qué tipo de ofrenda queremos hacer para Dios? So then what type of offering do we want to be for God? ¿Una ofrenda mecida? An offering that has been shaken? ¿Una ofrenda encendida? An offering that is burning? ¿Una ofrenda grata? An offering that is pleasing? ¿Qué tipo de ofrenda queremos ser nosotros para Dios? So what type of offering do we want to be for the Lord? Seamos una ofrenda santa para Dios. Let's be an offering that is holy to God. Que levantemos nuestras manos diciendo, Señor, gracias. That we can raise our hand and say, thank you.